नमस्कार बंधुगण, स्वागत करुछि आम चैनलर एही स्वतंत्र वीडियो को। आजिर दुनिया रे आमे समस्ते सम्मान चाहूँ, किंतु मने रखंतु सम्मान एपरि एक जिनिस जहाकू मागिले मिले नाही, एहाकू निज व्यवहार द्वारा अर्जन करने पड़े। विशेषकर जड़े महिला भावरे आपण किपरि कथा कहउछंती, किपरि निजको उपस्थापन करूछंती एवं अन्यमानंक सह किपरि व्यवहार करूछंती, ताहा ही समाजर आखिरे आपणक मूल्य निर्धारण करे। जड़े हाई भैल्यू वुमेन बा सम्मानजनक महिला हेबा पई आपणक पाखरे कौनसी बड़ डिग्री बा दामी गाड़ी रहिबा आवश्यक नुहे। आवश्यक हेउछि किछि श्रृंखलित अभ्यास। आज आमे एही भिडियो रे एमिति 40 अभ्यास विषय जानिबा जहा आपणक व्यक्तित्व को संपूर्ण बदलाई देबो। अभ्यास 1, आत्मसम्मान एवं सीमा निर्धारण, सेल्फ रेस्पेक्ट सेटिंग बाउंड्रीज। सम्मानर आरंभ निजठारु हुए। जेउ महिला निजको सम्मान दियंती नाही, दुनिया तांकु केबे भी सम्मान दिए नाही। निजर मूल्य बुझंतु। जड़े सम्मानजनक महिला जानती जे से किए, से अन्यमानंकर खराब मंतव्य बा समालोचना को निज उपरे हाबी हेबाकू दियंती नाही। सीमा बाउंड्री स्थिर करंतु। लोक माने आपणक सह केते पर्यंत थट्टा करि परिबे, आपणक व्यक्तिगत जीवन रे केते पर्यंत हस्तक्षेप करि परिबे, ताहा आपणकू स्थिर करिबाकू हेबो। ना कहिबा सिखंतु। अनेक समय रे महिला माने अन्य को खुशी करिबा पई सबु काम रे हां कहि दियंती, किंतु जड़े सम्मानजनक नारी निजर आराम एवं नीति सहित केबे भी बुझामणा करती नाही। जदि किछि भूल हेउछि तेबे दृढ़तार सह ना कुहंतु। अभ्यास 2, भाषा रे मार्जितता एवं संयमता, रिफाइंड कम्युनिकेशन। आपणक पाटिरु बाहारुथिबा प्रतिटी शब्द आपणक परिवार एवं संस्कारर परिचय दिए। मधुर भाषी हुअन्तु। कथा कहिबा समय रे शब्द चयन प्रति सचेतन रुहन्तु। गालीगुलज करिबा बा कर्कश भाषा रे कथा कहिबा आपणक गुरुत्व कमाई दिए। गुजब बा परनिंदारु दूरेई रुहन्तु, एभॉइड गसिप, एहा सबुठारु गुरुत्वपूर्ण। जणे सम्मानजनक महिला अन्य काहार पछरे खराप कथा कुहंती नाही। जदि काहा सह किछि समस्या अछि, तांक सह सीधासळख कथा हुअन्तु। जिए सबुबेले अन्यर दोष बाछि थाए, लोकमाने तांकु केबे भी भरोसा करंती नाही। धैर्य सहकारे शुणन्तु। जणे भल वक्ता हेबा पूर्वरु जणे भल श्रोता हुअन्तु। अन्यर कथा को गुरुत्वर सह शुणिबा द्वारा आपण जणे बुद्धिमान व्यक्ति भावरे परिचित हेबे। अभ्यास 3, आत्मनिर्भरशीलता एवं शिक्षा, सेल्फ रिलायंस लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ज्ञान एवं स्वाधीनता आपणको एक स्वतंत्र परिचय दिए। आर्थिक स्वाधीनता, चेष्टा करंतु निजर छोट छोट खर्च पई काहा उपरे निर्भर न करिबाकू। एहा केवल टंका नुहे, बरं आपणको एक गर्व एवं शक्ति देइथाए। ज्ञानर आधार केवल पाठ्यपुस्तक शिक्षा नुहे, बरं दुनिया विषय रे ज्ञान रखंतु। खबर कागज पढ़ंतु, नुआ स्किल शिखंतु। जेतेबेले आपण जणे ज्ञानी महिला भावे कथा हेबे, लोक माने आपणकू सम्मानर सह देखिबे। निजर जत्न, सेल्फ केयर, निजर शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य प्रति सचेतन रहिबा मध्य आत्मनिर्भरशीलतार एक अंश। सुस्थ रुहंतु एवं निजकू गुरुत्व दियंतु। अभ्यास 4, अन्यमानंक प्रति दया एवं सम्मान, एम्पैथी ग्रेस। आपण अन्यमानंकू जेतिकी सम्मान देबे सेतिकी फेरी पाइबे। भेदभाव करंतु नाही। आपणक ठारु छोट पदवीरे थिबा व्यक्ति बा असहाय लोकंक सह किपरि व्यवहार करूछंती, ताहा ही आपणक प्रकृत संस्कार। जणे सम्मानजनक महिला समस्तंकू सम्मानर सह देखंती। साहाय्य करिबा मनोभाव, काहार सफलतारे ईर्षा न करी बरं खुशी हुअन्तु। अन्य को आगकू बढ़िबारे साहाय्य करिबा एक बड़ गुण। धन्यवाद एवं क्षमा, निजर भूल स्वीकार करिबा एवं अन्य को कृतज्ञता जणाइबा शिखंतु। यह आपणक व्यक्तित्व को आहुरी नम्र एवं आकर्षणीय करिथाए। अभ्यास 5, व्यक्तित्व एवं शालीनता, पॉइज प्रेजेंटेशन। आपणकर चालीचलन एवं पोशाक आपणक व्यक्तित्व को प्रतिफलित करे। शालीन पोशाक, दामी पोशाक पिंधिबा आवश्यक नुहे, किंतु स्थान एवं परिस्थिति अनुसार सफा एवं मार्जित पोशाक पिंधिबा जरूरी। यह आपणक प्रति लोकंक दृष्टिकोण बदलाई दिए। आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। आपण जेतेबेले कथा हेउछंती, आखिरे आखि मिसाई एवं सळख होई कथा हुअन्तु। आपणकर शरीरर भाषा, बॉडी लैंग्वेज एपरि हेबा उचित जेपरि सेथिरु एक सम्मान एवं साहस बारी होई पडुथिबो। समयानुवर्तिता, सबुबेले समय को गुरुत्व दियंतु। जदि आपण काहाकू समय देइछंती, तेबे ठीक समय रे पहुंचीबा जणे श्रृंखलित एवं सम्मानजनक महिलार चिन्ह। अभ्यास 6, भावप्रवणतारे स्थिरता, इमोशनल इंटेलिजेंस मैच्योरिटी। जणे सम्मानजनक महिला जानती किपरि निजर भावना बा इमोशन को नियंत्रण करिबाकू हुए। अतिरिक्त प्रतिक्रिया रु दूरेई रुहंतु। सबु कथारे तुरंत रागिजिबा बा कांदिबा परिवर्ते परिस्थिति को बुझिबाकू चेष्टा करंतु।
ଯିଏ ନିଜ ରାଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରେ ସେ ଦୁନିଆକୁ ଜିତିପାରେ। ସମାଲୋଚନାକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବେ ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଦେଖାଉଛି ତେବେ ସେଠାରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ନ କରି ତାକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ପରିପକ୍ୱତା ମ୍ୟାଚୁରିଟିକୁ ଦର୍ଶାଏ। ଅଭ୍ୟାସ 7 ଅର୍ଥନୈତିକ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଏବଂ ସଞ୍ଚୟ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ୱିଜଡମ୍ ସେଭିଂ। କେବଳ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ସେହି ଟଙ୍କାକୁ କିପରି ସଠିକ୍ ଭାବେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ସଞ୍ଚୟ କରାଯାଏ ତାହା ଜାଣିବା ଜଣେ ସମ୍ମାନଜନକ ନାରୀର ଲକ୍ଷଣ। ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କେବଳ ଦେଖେଇ ହେବା ପାଇଁ ଦାମୀ ଜିନିଷ କିଣିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମହିଳା ନିଜର ହିସାବ କିତାବ ନିଜେ ରଖନ୍ତି, ପରିବାର ଏବଂ ସମାଜରେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢ଼ିଯାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ବିପତ୍ତି ସମୟରେ ମଜବୁତ ରଖିଥାଏ। ଅଭ୍ୟାସ 8 ଗୋପନୀୟତା ରକ୍ଷା କରିବା ମେଣ୍ଟେନିଂ ପ୍ରାଇଭେସି। ଜଣେ ସମ୍ମାନଜନକ ମହିଳା ନିଜ ଜୀବନର ସବୁ କଥାକୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ପରିବାର ଭିତରର କଳିଝଗଡ଼ ବା ନିଜର ଆଗାମୀ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହସ୍ୟମୟ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଏବଂ କୌତୂହଳ ବଢ଼ିଥାଏ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର। ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟାକୁ ଫେସବୁକ୍ ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଷ୍ଟାଟସରେ ପକାଇ ସମବେଦନା ସାଉଁଟିବା ଅପେକ୍ଷା ତାକୁ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଅଭ୍ୟାସ 9 ସକାରାତ୍ମକ ବନ୍ଧୁତା ଚୁଜିଂ ଦ ରାଇଟ୍ ସର୍କଲ୍। ଆପଣ କେଉଁମାନଙ୍କ ସହ ରହୁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଭଲ ସାଙ୍ଗତ ସେହିଭଳି ଲୋକଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧୁତା କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ, ନିନ୍ଦା କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ନକାରାତ୍ମକତାରୁ ଦୂରତା। ଯେଉଁଠାରେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟର ଖରାପ କଥା କୁହାଯାଉଛି ବା ଯେଉଁ ସଙ୍ଗତରେ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ହାନି ହେଉଛି ସେଠାରୁ ତୁରନ୍ତ ଦୂରେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଅଭ୍ୟାସ 10 ନିରନ୍ତର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ନିଜର କୌଶଳ ବୃଦ୍ଧି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଜଣେ ସମ୍ମାନଜନକ ମହିଳା କେବେ ବି ନିଜର ଜ୍ଞାନର ପରିସୀମାକୁ ସୀମିତ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ସବୁବେଳେ ନୂଆ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ନୂଆ କୌଶଳ ଶିଖନ୍ତୁ। ଯୁଗ ବଦଳିବା ସହ ନିଜକୁ ଅପଡେଟ୍ ରଖିବା ଜରୁରୀ। ସେ ରୋଷେଇ ହେଉ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହେଉ ବା ନୂଆ ଭାଷା ଶିଖିବା ହେଉ, ଆପଣ ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ ହେବେ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ସେତେ ବଢ଼ିବ। ପୁସ୍ତକ ପଠନ ବହି ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ। ମହାପୁରୁଷ ବା ସଫଳ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଜୀବନୀ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସମୟର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର। ଅଯଥା ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି କିଛି ଉତ୍ପାଦନମୂଳକ କାମରେ ମନୋନିବେଶ କରନ୍ତୁ। ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ନାରୀ ଯେତେବେଳେ କଥା କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶବ୍ଦରେ ଏକ ଗଭୀରତା ଥାଏ ଯାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ। ଅଭ୍ୟାସ 11 ମାନସିକ ଦୃଢ଼ତା ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ମେଣ୍ଟାଲ ଟଫନେସ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଆଉଟଲୁକ୍। ସମ୍ମାନଜନକ ମହିଳାମାନେ ଭିତରୁ ଖୁବ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଆହ୍ୱାନକୁ ସାମ୍ନା କରିବା। ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ଡରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ତାର ସମାଧାନ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସାହସ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଚମକାଇଥାଏ। ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା। ସବୁବେଳେ ଅଭିଯୋଗ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କୃତଜ୍ଞତା ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଜଣେ ମହିଳା ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ଏବଂ ଆଶାବାଦୀ ରୁହନ୍ତି ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚୁମ୍ବକ ପରି ହୁଅନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। କୌଣସି ମଣିଷ ପରଫେକ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନିଜ ଦୋଷକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଏବଂ ସେଥିରୁ ଶିଖିବା ଏକ ବଡ଼ ସମ୍ମାନଜନକ ଗୁଣ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମ୍ମାନଜନକ ମହିଳା ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ବରଂ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ସତ୍ତାକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ରୂପ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମଳିନ ପଡ଼ିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ରହିବ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି 40 ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ଏହି 40 ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଟି ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆହୁରି ଏମିତି ଲାଇଫ୍ ଚେଞ୍ଜିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।